J'espère que vous allez bien. Alors, comme la dernière fois, voici enfin la vidéo des produits terminés. Alors, j'ai un paquet de produits terminés. C'est ça. Donc, nous نجبد sans catégorie là. Mais avant de commencer la vidéo, ne تنساوش de un coup de pouce, de me laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Alors, Hajadoula, je vais sortir, c'est ce déodorant. Alors, le prix tarot, c'est 350 dinars. C'est Dove Go Fresh. Alors, parfum pomme granate, c'est-à-dire romaine. Alors, parfum pomme granate, il est bien. Moi, j'aimais bien Fort Safe parce qu'il est frais et tout. En plus, ça va, il chute bien pendant la journée et tout. Voilà, c'est un bon produit. Voilà, là, peut-être l'odeur, ma cache mais sinon c'est un bon produit. Oula nchirih oula la, oui, pourquoi pas. Madame bien si les autres senteurs, oula si tout la gamme, Go Fresh hadi, قولوا لي quel est le parfum اللي يعجبكم. Deuxième déodorant, c'est Hada Vénus Évasion, avec les nouveaux déodorants Vénus. Alors, Hada, ils sont les fleurs et tout. C'est une odeur plutôt de printemps, été. Bon, هو عجبني. Mais نهار par exemple تكون سخانة بزاف, c'est pas un anti-transpirant, ما ينحيش العرق. Mais c'est un bon déodorant, en plus à petit prix, et ils sont bien. مازال ما سيتش les autres odeurs, mais c'est des odeurs assez fortes. Mais من بعد تروح l'odeur ما تقعدش هكاك قوية, mais c'est des odeurs شوية قويين. Voilà, pourquoi pas essayer les autres senteurs, surtout que le prix تاعو ماشي غالي بزاف. Prochain produit, c'est toujours de la marque Vénus, c'est le gel douche. Voilà, le gel douche smoothie. Alors les gels douche Vénus, il est à la fraise, la noix de coco, ou si la noix de coco ou هذايا. Bon, les trois, les six, هذا هو mon préféré. هذا protéines de lait et éclat d'amande. L'odeur تاعو شابه بزاف, vraiment très douce, ماشي une odeur قاصحه ولا فيها ريحه اللوز هكذايا. en plus يخلي la peau vraiment très douce. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Le prix تاعهم والله je sais plus, 20,000 ولا pas plus. Je crois que c'était 25 ولا 20,000, مانيش شافيه مليح. et oui, je le rachèterai إلا عاود صبتو. Prochain produit, c'est هذا c'est un démêlant. Voilà. هذا c'est un démêlant, ماشي un démêlant, زعما c'est une crème pour réparer les cheveux. En fait, elle répare pas du tout. Plutôt انا كنت نستعملها في الصيف parce que انا شعري يتبوكلا في l'humidité. وشنو لو كان ما نديرلوش ما نديرلوش حاجه, لي بوكل هذوك يتخربشوا ويتو, ما يوليش عشابونه. دونك كنت ندير هذايا بوغ باش لي بوكل تاعي يقعدوا بيان شادين روحهم ايتو, باش ينحي لي فريزوتي. ما كملتوش, مازال فيه شويه باسكو فات عليه العام, باسكو toujours les filles لازم faut faire attention aux dates de péremption, c'est-à-dire la date وقتاش تحلوا لو برودوي. ملي تحلوا البرودوي شحال يقعد باش ترموه باش يتبريما. دونك هذا مكاتبين عام, هو عنده راه فات العام صايي, دونك سي بون. قعد فيه شويه ابوبري قد هاك, مي جو كخوا با ما نزيدش نستعملو. اي جو كخوا با نعاود نشريه باسكو لي بوغي سيليكون, سيتادير ما يدير والو, سيتادير ابار يشد لي بوكلي تو يسقمهم, ابار سا ما يدير والو. peut-être je sais pas, peut-être لو كان جا التيب صغيور اي تو سيتيرا, باسكو انا c'est-à-dire استعملته مي قعد فيه شويه خساره. donc voilà. Mais sinon pour soigner les cheveux, non, je vous le déconseille. C'est juste pour définir les boucles. هذا ما كان voilà. Alors un autre produit, ça c'est un soin, هذا catégorie soin pour le visage.
Alors هذا c'est le Uriage Isiaka 18. Alors هذا Isiaka 18 il est top هايل vraiment je vous le conseille les filles اللي عندهم la peau acnéique je vous le conseille c'est-à-dire هذاك راه عندكم ينوض لكم الحب il est très bien ماشي غالي c'est-à-dire ماشي غالي je veux dire il coûte plus de 1000 دينار 100 نشيتو 130,000 ça dépend كل pharmacie شحال تبيعو mais il est top. Alors, هما يقول لك il limite les points noirs, affine le grain de peau et purifie. Alors pour purifier صح purifie. D'ailleurs كي ديروه انا كنت نستعملو دو فوا ça dépend. كي نشوف نحب ينوض لي بزاف نديرو دو فوا باغ جور خطره الصباح خطره العشيه. سي فغي ينقص الحب مي دو فاسون توب. c'est-à-dire في هذيك لا او كور دو لا سيمين تشوفوا الحب تاعكم ينقص بزاف. دايوغ ميم الحب تاع لا بيريود ما ينوضش كي نكون نستعملها في هاد لا كريم ما ينوضش بزاف. c'est-à-dire ولو ينوضوا لي بليزيور ينوضوا لي وحده زوج با بلوس. Il affine le grain de peau, oui, les grains, c'est-à-dire les pores, il les affine, surtout au niveau des ailes du nez, il les a affinés. Par contre, pour les points noirs, j'ai pas vu de différence. C'est-à-dire, les points noirs, toujours une autre les toujours une autre les. J'ai beau nettoyer, purifier, machin, et c'est-à-dire avec ce produit, ma le point noir. Mais sinon, globalement, c'est un très bon produit pour les peaux acnéiques, c'est-à-dire les filles qui ont le et tout, c'est un très bon produit qui coûte pas très très cher, ça va, je trouve que c'est raisonnable puisqu'il est efficace. وحاجة الثالثة il dure. هذا شريته قبل رمضان et ben من قبل رمضان هذا وين تخلص لي هاد السمانة. Donc vraiment je le recommande. Voilà. Alors, هادو c'est les là j'ai fait ma cliente Cotilis. Alors je pense كانوا تعرفوهم. انا نشري لو غران باكي تاع 120 باسكو تاع 80 ما يدير لي والو. و جو كرو تاع 120 يتباع 16000 ولا 18000 ولا مانيش فيها. Bref, ils sont très bien, ils démaquillent, ils ont un côté strié ou un côté lisse. Coton, c'est des cotons démaquillants de très bonne qualité, mais ils ne péluchent pas, c'est-à-dire mais t'approches le soft là, non, pas du tout. Ils sont très très bien. Alors, encore catégorie soins, c'est le Revitalift Laser Ring. تاع لوريال هذا شيتو في الفري شوب تاع l'aéroport de Tunis. شيتو dans un pack كان هذا la crème pour le contour des yeux ou la crème du jour. Ils étaient le pack en tout il faisait 36 € et il y avait une réduction de plus de 5 €. Il y avait une réduction de 6 €. Bon, je voulais tester la gamme, je l'ai testé. Bon, cette crème, revenons à l'essentiel, cette crème, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, c'est une crème de nuit. Et le matin, la peau تاعي شغل مرتاحة. même نهار اللي ما نرقدش مليح, c'est-à-dire la peau تاعي تقول محدة هكذاك شغل bien lisse et tout. Bon, حاجة اللي ما عجبتنيش فيه, c'est qu'il فيه du silicone. En troisième position, tu as les ingrédients. J'ai vu que fait le silicone. C'est peut-être avec le silicone اللي كان يعطيني هذا. Mais sinon, malgré فيه le silicone, ما نوضليش الحب. Pas du tout. J'ai pas vu ناضي الحب على جالو ولا. Ça fait من août, من نص شهر août وانا نستعمله jusqu'à هذا تاني كيما لو يورياج تخلصتهم ميم طون. وكنت استعملوا مع لو يورياج هذايا يورياج كنت استعملهم اونصوم ندير هذا ومن بعد هذا ابري بيان سور افوار نيتوايي ما بو. allez voir sur ma page ma routine soins du soir et du matin باش تفهموا. donc كنت استعملوا ما دار لي الحب ما والو, au contraire il hydrate très très bien. لا بو تكون غدوه نبدا نحس لا بو تاعي تبان بيان ماشي نات مي شغل محدة هكا بيان ليس تو et bien hydraté, reposé et tout. J'ai bien aimé, mais bon, le fait que fait silicone, c'est-à-dire شوية هرب قلبي منه. نشريه وي pourquoi pas. البنات اللي سقساوني على إلا يسبو في الجزائر وي راهو يتباع عند لي بارفيمري لي فارماسي بارتو, شفتو بارتو يتباع سبتو 120,000.
استغفر الله، صبتو اونتر 1800 دينار 180 الف، وكاين يبيعوه 130 150، سيدير من 180 حتى ل 250 الف تقدروا تصيبوه عند لي بارفومري اي لي فارماسي. فوالا. الوغ encore un produit pour le soin de la peau. هذا سي مون شوشو d'ailleurs. عندي خوه راني عاود شريتو. alors il est top comme nettoyant pour le visage, parce que non seulement il nettoie, يرغون مليح، parce que انا نحب ان نيتوايون اللي يرغون مليح، sinon c'est pas la peine. يرغون مليح. une petite flacon هكذايا، donc très facile à utiliser، يتغلق وما يسيلش كامل. فيه راكم تشوفوه ونشف شويه، مي فيه دي بتي كرانولي، فيه واحد الحبيبات صغار هكذا، دونك en même temps تغسلوا وجهكم en même temps vous l'exfoliez. وانايا bon j'ai pas la peau super sensible, j'ai une peau normale mixte، des fois تولي grasse، ما نوضليش الحب هذوك. لو فات كو نغسل به متى يسوى، نغسل به جو بريسيس، نغسل به متى يسوى، ما نوضليش الحب، او كونترير يصفي لي فريمون وجهي به. فريمون ما روتين دو فيزاج ولات كومبليت. لو كان يخص هذا سي با سا. جي اسيي هذاك تاع سواليس، سي ان فلوب بور موا، باسكو لا كومبوزيسيون زيرو، غير داخلين عليها غير سيليكات. واني درت لكم سور ما باج فيسبوك شكون واش هما لي سيليكات واش يديروا. دونك فوالا، هذايا ما فيهش، هذا فيه امونيوم لوريد سيليكات، هذا ما فيهش حاجه اخرى. الاخر فيه 3 ولا 4 تاع لي سيليكات. En plus, il est sans parabène, il est sans parabène, il est sans silicone, donc il est très bien. Rihto, elle est fraîche, ça sent nana, donc c'est frais. Il est très facile à utiliser. En plus, il tchèle très vite. Vraiment, c'est-à-dire il exfolie, il lave, il tchèle facilement. En plus, vraiment, il nettoie. Vraiment, c'est-à-dire اللي عندهم la peau grasse يعرفوا ce que c'est. هذيك من بعد تحسي la peau تاعك bien تنحى منها كاع الكرا. Et ben هذا il le fait. En plus, ما يتباعش غالي. Le 5e point, c'est que ما يتباعش غالي. يتباع أنا نشريه 45 ألف. C'est rien par rapport aux autres nettoyants تاع Uriage ولا تاع هذاك نورماديرن تاع فيشي تو. Je trouve que كيما هما يشبه لهم. Et il est encore mieux puisqu'il ne coûte pas cher. En plus, c'est un grand contenant. هذا كبير، هذا je sais pas شحال يدير 150 ملي. Vraiment, c'est أنا نغسل به صباح وعشية. يشد لي 6 mois facilement, 5 mois, يشد لي facilement. En plus 450 dinars. Je trouve que c'est un très bon produit. Alors les filles اللي ما عندهمش la peau grasse، كاين واحد pour la peau sèche، وكاين واحد pour la peau sensible rose، وكاين واحد orange جو نسيت. l'essentiel كاين 4 مع هذا كاين 4. Donc voilà, je vous invite à les voir et pourquoi pas les acheter. Vraiment, il est top. Alors un autre produit, oui. هذا c'est un gift، c'est-à-dire عطاوه لي كي شريت ان برودوي تاع لا مارك توبي كريم. شريت درت لكم في الصيف، شريت ان اول، شريت قبل ما نروح لتونس، شريت ان غران تيوب هكذا تاع كريم هيدراتونت بور لو كور pour bébé, pour toute la famille, c'est-à-dire même pour les peaux sensibles des bébés تقدروا تستعملوها. عطاولي هدايا. هذا c'est quoi؟ c'est une crème pour le corps avec un voile scintillant. d'ailleurs مازال le voile scintillant هذا مش عارفه الا كنت تشوفوه، مش عارفه سينا هذاك مازال شويه، مش عارفه الا كنت تشوفوه. ça brille un petit peu, vous voyez how l'effet que ça donne. Alors ça pénètre la peau assez vite, pas très vite, mais ça pénètre la peau assez vite et ça laisse هكا sur la peau هذا le voile هكذايا. Vous voyez. Alors quand كي تكون la peau تاعكم bien bronzée et tout, c'est beau هكذا، surtout là كون رايحين une fête ولا même pour vous حابين تكونوا لا دايرين حاجه طوب et tout. pour les femmes mariées par exemple تحبوا تفحفحوا روحكم، ولا même pour les العزباتات تحبوا تفحفحوا روحكم avec un truc qui sort de l'ordinaire. Voilà, je vous le conseille, il est très bien. En plus il ne coûte pas vraiment cher. Par contre je sais pas, il a عندهم les petits fours, عندهم je crois
j'ai pas vu les formats les عندهم. Mais en tout cas, c'est un bon, moi je trouve que c'est un bon produit qui n'est pas très cher. Par rapport, j'avais trouvé un magasin de cosmétiques à Victoria's Secret, mais il coûtait une blinde, il coûtait 4000 dinars ou 5000 dinars. Je préfère, franchement, je préfère ça. Voilà. Donc pour le prix, je ne sais pas, je suis pas sûre, je crois qu'il la petite bouteille c'est 120 000, mais je suis pas sûre. Voilà, là, elle appelle comme le prix Terreau, n'hésitez pas à me le donner, comme ça, vous m'informez. Mais c'est un très bon produit, et je remercie Topica, avec l'équipe, les canaux la vente et tout, je les remercie je remercie Topic Crème pour le produit, j'ai pu le tester, j'ai appris.